Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di pada video ini. Seperti biasa, saya akan berbagi ilmu dan informasi ya dari update kernel Acne versi 11.3 di Redmi Note 5 dan juga Redmi Note 7. Jadi di sini akan saya bahas yang hanya satu ya, di Redmi Note 7. Mungkin untuk di Redmi Note 5 nya nyusul, jadi saya akan bahas di sini. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa teman-teman klik like, share, comment, and subscribe video saya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Oke, dipastikan teman-teman harus download file update-annya ya. Oke, di sini kita lihat changelognya ya. Ini changelog untuk Acne kernel versi 11.3 stabil EAS. Jadi di sini ada merge kernel 4.4.246. Baru ada re-enable memory state in time driver. Oke ya, mungkin inilah ya. Nanti teman-teman bisa cari aja apa yang di fix. Ya biasanya kalau update itu kemungkinan besar ya, itu udah pasti sih lebih smooth, lebih enak, lebih stabil biasanya ya. Oke, lanjut aja karena udah saya downloadnya. Ini teman-teman bisa download nanti ya, tinggal diklik aja ininya. Oke, jadi sini udah saya download. Nih kostum kernelnya ya. Jadi sesuaikan aja dengan merek HP teman-teman. Ini udah saya download, udah saya ekstrak juga, stabil. Jadi sebelum teman-teman mau install, usahakan teman-teman ekstrak aja, mana tahu ada file korup atau file rusak ya, error ya, untuk nanti supaya saat flashing itu tidak ada kendala atau masalah seperti bootlock dan lain-lain. Oke, karena udah saya ekstrak, jadi akan saya masuk aja ke mode recovery-nya. Saya akan masuk dari root magis ya, untuk menghemat tombol, males mijit-mijit ya teman-teman. Oke, masuk ke mode recovery seperti biasa. Kalau sudah di sini kita wipe aja. Jadi untuk mau ganti kernel ya teman-teman tuh bisa di wipe, itu udah fix sama chest, apa sih namanya ya, chest ya gitulah. Ini langsung swipe to wipe. Oke, lanjut. Kita tunggu aja. Oke, setelah selesai kita kembali, kita cari filenya ya, file dari custom kernel yang mau diganti. Ini sudah saya pakai, jadi di sini langsung saja kita klik, kita install. Oke, di sini kita next, di sini oke, next. Jadi di sini bisa teman-teman ada dua pilihan ya untuk CPU-nya, mau di overclock speed atau enggak ya. Ini bisa untuk kalau yang suka ngegame, saya sarankan untuk di UC ya. Jadi ini akan nggak saya UC lah supaya tidak terlalu panas ya. Oke, kita next aja. Di sini teman-teman kalau bingung, klik otomatis saja supaya sistemnya itu mendeteksi secara otomatis untuk di kamera kita. Di sini sama juga otomatis. Di sini kita pakai aja yang yes ya, untuk Dolby suara sound. Di sini kalau yang teman-teman belum buka modul Magis untuk grafik di PUBG, saya sarankan pakai yang ini karena saya udah pakai modul Magis, jadi saya pilih no aja. Oke, kita klik next. Jadi di sini saya ini no ya, karena saya sudah pasang EAS overhaul itu ya di modul. Oke, kita klik next. Di sini kita pakai yang, karena saya pakai ROM AOSP ya, jadi kayak mode 1. Oke, kita tunggu aja prosesnya.
udah selesai, lanjut kita klik next. Oke, kita swipe, kita reboot sistem. Oke, kita tunggu aja proses rebooting sistemnya sampai selesai ya. Oke, jadi ini saya udah ganti ya buat animasi dari MIUI 12 Nusantara Project nih, buat animasinya seperti ini. Oke, kita sudah sampai pada tampilan utama di room Nusantara Project LR-nya di Redmi Note 7. Jadi di sini kita lihat aja di kameranya ya. Ada buku enggak ya, masih bisa. Kita lihat aja langsung di pengaturan. Di pengaturan kita lihat ini di Redmi Note 7 nya. Jadi di sini dia udah pakai Acne Outcam versi 11.3 stabil ya, as lavender. Oke, kita lihat aja langsung ke trolling testnya selama ya 1 menit lebih lah ya. Jadi di sini langsung aja kita start test. Lanjut aja kita tes di PUBG nya. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
you.